Voici Couleur Océane, carrefour socio-culturel de Pointe-Noire et du Kwilu, évasion, sport et loisirs, histoire, coutumes et traditions avec Bienvenue Bardol Kondo. Kumosiwe kuvaliwe kutende kulikwangula chinyama hosi yalonda kumunda ikalyonde nde kumbonga nguluwe. Kumosiwe kuvaliwe kutende kulikwangula chinyama hosi yalonda kumunda ikalyonde nde kumbonga nguluwe. Ndakumaye yaya o ndakutaje yaya o ndikatambulo wanga. Ndakumaye yaya o ndakumaye yaya o ndakutaje yaya o ndikatambulo wanga. Amai ndikatambulo wanga. Ai ndikatambulo wanga. Awoyo ndikatambulo wanga. Ai ndikatambulo wange. Amai ndikatambulo wanga. Aaron Fouti Lorenzo. Je suis le vice-président de la communauté angolaise à Pointe-Noire et Kwilu. Notre bureau fonctionne de telle manière, nous recevons les cas, par exemple, là j'ai un cas social, il y a une maman qui est décédée, donc nous sommes là à acquérir les Angolais qui sont malades, qui sont dans les prisons, qui ont des problèmes difficiles. Lorsque la situation nous apparaît, nous sommes là à gérer. Nous travaillons ensemble avec les diplomates, les consuls, mais comme si c'est la communauté qui dirige les peuples. Nous sommes plus proches de la population. Voilà pourquoi, n'importe quelle situation, nous travaillons avec les autorités congolaises. Par exemple, le 15 août, nous allons défiler. Parce que nous sommes un peuple, le même peuple. Que ce soit de l'autre côté, que ce soit d'ici, c'est un peuple. Donc on ne peut pas distinguer quelque chose. Non. Si dans notre bureau, nous assistons aussi les gens qui ont des difficultés dans les quartiers. Si en cas de maladie ou de décès, nous sommes là à soutenir s'il y a les moyens possibles pour faire face. Même si quelqu'un est à l'hôpital, on doit faire face parce que c'est notre rôle en tant que communauté qui héberge beaucoup de gens, presque. Nous dirigeons au moins de 8000 quelques Angolais. Donc on donne les documents nécessaires pour faire connaître qu'il est Angolais et quand d'une situation, nous assistons. Alors, souvent, vous savez que la région du Kabila qui est plus proche de chez nous, c'est une région qui a subi plusieurs cas de guerre. Souvent, nous recevons ici des gens qui n'ont aucun document. Mais quand ils parlent, ils nous expliquent, nous sommes obligés à lui donner la carte qui peut nous permettre que les consuls puissent les recevoir. Quelle carte? La carte communauté. Nous en avons. Si je peux vous le montrer. Et elle coûte combien la carte? Bon, la carte, c'est 3000 francs. 1000 francs pour l'assistance sociale. Parce que nous faisons ça pour avoir quelque chose quand quelqu'un a un cas de maladie ou cas de décès, on peut l'assister. Voilà pourquoi nous demandons auprès de nos membres, ceux qui sont enregistrés, de porter 1000 francs chaque fin du mois pour faire face à l'assistance sociale. Nous, que les vice-présidents de la communauté angolaise, Pointe-Noire et Kwilu, Kungamunu Tata Fouti Aaron Lorenzo, et Bete Baka, pouvoir il y a 7 ans, parce que le mandat il y a 7 ans. Alors, Bete na président, il y a Bete Tata Antonio Romar Tumba, il y a un président Mouni Kilandi Ayan. Communauté à Bete recevoir Batu Nyonso, surtout les ressortissants angolais, Baina Kena Mikanda ou Mikanda Vert, Bete Yamaka Bao Awa. Samchi, communauté qui est proche de la population, Bete fournir les informations nécessaires à la diplomate qui a Beto, les missionnaires, pour un temps, mais Bete communauté, Bete proche de la population, voilà pourquoi il y a Makabao, il y a la citation, il y a malade, il y a la citation, il y a l'oufwa, il y a la prison, même dans le quartier à Beto,
si dit qu'elle est là parce qu'elle va être angolais. Non. Elle a un rôle à assister, beaucoup aussi qui ont des difficultés. Elle est là, elle a l'hôpital, si elle est là, elle a besoin de visiter, que ça me porte moi aide de mettre la population à Beto. Le bureau à Beto, qui s'allume, il y a une carte aussi, il y a une carte, il y a une carte de communauté. Il y a une carte où il y a une veuve tatu. Maintenant, qui fait vraiment se mettre que Bola Kassam pour prévenir, pour Bama na diambo que kuiza mbasi, muito que malade, me fuilu, bet kupesa de moi qui m'a yele na kusuga ya. Ni muchini bet que ça dit la awa. Merci beaucoup. Estou me presente pelo nome do senhor Aranfute Lourenço. Sou o vice-presidente da comunidade angolana aqui no Congo, Ponta Negra e Quilo. Temos um mandato de 7 anos, desde que fomos eleitos. Temos um mandato de 7 anos. O meu presidente chama-se Romão Tumba Kibinda Antônio. Ele é o presidente. O nosso rolo principal aqui é de reconhecer todo que é angolano, pode ser de qualquer região de Angola, mas principalmente da região de Cabinda, que estão mais próximos de nós. E temos pequenas dificuldades que encontramos aqui. Muita gente que vieram aqui que não tem nenhum documento porque fugiram à guerra, perderam tudo que eles tiveram. Então, o nosso rolo é de reconhecer logo que a pessoa fala, ela é de que região, ela é de que município, de que comuna, logo nós, a comunidade, devemos atender a situação. E temos também assistência social, é por isso o nosso cartão de membro custa 3.000 francos, mas aumentamos 1.000 francos para se prevenir quando uma pessoa cai doente ou está preso ou problema de infelizmente, nós também prestamos nossa assistência social. Então, estamos aqui no Mvumvu, no bairro Mvumvu, e trabalhamos junto com as autoridades locais da República do Congo, aqui em Ponta Negra. Somos legais, nunca trabalhamos ilegalmente, mas somos legais enquanto que seres humanos que somos e cidadãos que somos. Muito obrigado, agradeço pela imprensa do senhor e muito obrigado a todos. Ok. Bana bamama bankakala paka yaya bambanza yaya makababana mayaka makaya. Bana bamama bankakala paka yaya bambanza yaya makababana mayaka makaya. Abakomba ngabila mbiye tumutu badugudi tukuka kuyikwisa batu bazaba temeno kwa di mataka makapa madendo. Masolo mamona ndi muluna atina bana ba mama mubintweni kadi mutu kakadi bododa munu vantoto wa u bila mino kwa ndime mana yadila chino astone shabeleza manzaka malio makapa madenda ingénieur de son Miguel Produções ni kuna bisengo kuna studio wayome muziki chela wana ma muziki na kwetilwa kikubule yeye papa musungu mombokilo ya mama Adele beno lumbuti la dama Chanel bebe shabeleza mubintweni ndandifumu nja yimbimba shabeleza mubintweni ndandifumu nja yimbimba kwani mingezi kwani kwani mingezi kwani kwani mingezi kwani mingezi kwani umbana kifundo elulema elema baka kazimbongo za ungazi unguko baka kazimbongo za ungazi kabunguko ba yimbongo zishabeleza ngoma ishabeleza zingeba ishabeleza zisadi sabata ishabeleza zingeba makande baubeka beka mbonda na bila kishabeleza baubeka beka mbonda na bila kishabeleza baba yindula mobila kishabeleza bakomba tuzisa bakwe banyindula mubila kimbandu mona bakomba tuzisaba kunema bayima banyindula muntu wazeke idaliyo banyindula mumbandu mona mama mumbandu mona wana nduma kabuti bigoma beni mamebwa wana
koma beli mamembo bakomba bima mebwila Ana badoko ndukule no bima mebwila Ana mama ndukule mebwila Mwana ndumaga butiti kama beli mamebwa Mwana ndumaga butiti kama beli mamebwa Mwake bima mebwila Ndukule no bima mebwila Ana badoko ndukule no bima mebwila Ndakibele ndukule no bima mebwila Mama Giselle, Lukalanga Bomoti. Mwana toko bukalanda kana kembo kinyanya. Mwana toko bukalanda kana kembo kinyanya. Pamebo budila mwana weka nguni na bandoki. Pamebo budila mwana weka ntangu na bandoki. Bandoki mambi babambe. Bandoki mambi babambe. Dikino dimona minu dimeluna tina yaya. Dikino dimona minu dimeluna tina. That's a nova, 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 mama, that's a nova, that's a nova, mama, that's a nova, 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 mama, that's a nova, that's a nova, mama, Kitaya, tell him Congo, tell him Je suis mademoiselle Chibinda da Silva, je suis une Angolaise, je suis à la communauté angolaise ici à Pointe-Noire-Pilou. Je suis secrétaire chargée de relations publiques et je m'occupe surtout de la communication, des relations avec les membres et de la communication des informations dans la communauté. Donc nous sommes ici à Pointe-Noire pour aider aussi des membres qui sont ici à Pointe-Noire qui n'ont pas de documents. Mon nom est mademoiselle Chibinda da Silva. Nous sommes à la communauté angolaise Pilou. Qui est chargé dans la relation publique. Donc, ça veut dire que les cuisiniers qui viennent à Mikanda, mais qui ont une solution à les parents, mais parfois aussi, quand les Mikanda, les parents vont déclarer qu'ils ont une solution sans nous. Donc, mingi qui cuisine à Bitawa. Na kuiza kuzwa solution sana mikanda parce que mingi vina mikanda akacha bola ya lukundu surtout personne Pointe-Noire donc vraiment qui ça la bitoyina donc yini metal que afana mukanda papa kaya mama ou bien papa qui élevé kaya mama ni kuiza na kuibaka ba mentionnement bituza ba muchindu bitke sala ba procédure ba kuzwa mikanda na kuvanda en règle. Boa tarde, chamo-me Antônio Romário Kibinda Tumba, presidente da comunidade angolana em Ponta Negra e Quilu. Viemos para primeiro cumprimentar todos os cidadãos angolanos residentes em Ponta Negra e Quilu e dar alguns pontos em detalhe sobre a situação local cá no terreno. Nós controlamos mais de 6 militares angolanos residentes em Ponta Negra e Quilu. E neste momento também estamos numa fase de um recenseamento que estamos a fazer consular. Estamos a trabalhar junto com a equipa do consulado, nós, a direção da comunidade e a equipa do consulado. Então, a razão pela qual é que nós... Bonjour à tous, je m'appelle Antonio Romário Kibinda Tumba, président de la communauté angolaise résident à Pointe-Noire et Quilu. Nous venons carrément de féliciter la République du Congo qui aura ses 66e année de l'indépendance. Dans ce cas, nous vous présentons la communauté angolaise.
Nous sommes une communauté, plus de 6700 et quelques Angolais résidant dans les 2 départements qui est le Pointe-Noire et Kouilou. Je suis le président. Nous avons aussi notre direction localement ici à Pointe-Noire. Nous appelons aussi à tous les Angolais, à tous nos citoyens angolais résidant à Pointe-Noire et Kouilou de venir massivement s'inscrire aussi au niveau de la communauté. Sur place ici, nous sommes en bon terme avec nos représentatifs de l'État angolais, que le consulat de l'Angola et l'ambassade. Nous travaillons en parfaite collaboration avec eux. Donc nous sommes les représentatifs de la population. Nous représentons la population angolaise. Donc dans cet cas, nous avons des situations parfois sociaux qu'on intervient, d'autres situations que nous envoyons directement au niveau du consulat de l'Angola pour faute de budget d'État, carrément, raison pour laquelle il y a certaines situations que nous, la communauté, on peut intervenir. D'autres situations que le consulat doit intervenir. Donc, je remercie aussi la République du Congo qui nous a accueillis vraiment très bien. Nous sommes en paix ici à Pointe-Noire. On n'a pas de problème avec les autorités locales. On a aussi une très bonne collaboration avec les autorités locales, qui est les maires des différents arrondissements et Madame le maire central et le préfet de Pointe-Noire et du Kouilou. Nous sommes en parfaite collaboration avec eux, raison pour laquelle je remercie beaucoup notre deuxième patrie qui nous accueille, qui est le Congo. Et vraiment, nous félicitons son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Merci beaucoup pour cette relation, que nous avons des bonnes relations entre le Congo et l'Angola. Nous sommes très fiers et on est vraiment contents, joyeux de cela. Merci beaucoup. Sabu na bazangolais ina même kubutama awa na Pointe-Noire Kouilou bafana kukwiza na ba mikanda ya ba parents ya bau ba mikanda justificatif ina ki kulongisa ke bakele bana ya bazangolais be bakele bazangolais na même kubutama na longola me ba mekula awa bakwiza na ba preuve ina kele ba photocopie ya ba mikanda ya ba papa ya bau na ba mama ou bien na ba acte de naissance ya bau ina même pour signifier que les parents y a que les bazangolais pays bazangolaises bakuiza na ya ou ça mettre pour ça là-bas ba carte communautaire na carte consulaire ça que mettre na ça aussi recensement consulaire ça na couper ça ba bana ya base ya Angola kele na kisika awa na Pointe-Noire Kouilou ba mikanda ba carte consulaire ça ba vanda reconnu légal la ville ya Pointe-Noire Kouilou. Donc, bakuiza mingi, ça on a participé à la recensement. Eu sou Antônio Romário Kibinda Tumba, presidente da comunidade angolana, residente nos 2 departamentos, que é o Ponta Negra e Kouilou. Lançamos um apelo para todos os angolanos que são residentes cá em Ponta Negra e Kouilou para poderem participar, aparecerem junto da comunidade angolana, da direção da comunidade angolana, porque nós é que representamos os angolanos em Ponta Negra e Kouilou e temos o controle de 6.700 e tal angolanos residentes nos 2 departamentos, Ponta Negra e Kouilou, e também estamos neste preciso momento numa campanha de recenseamento consular. Para todos os angolanos que querem vir se licenciar, que devem vir se licenciar, devem vir com as cópias dos bilhetes dos seus parentes, que comprovam ou justificam que são filhos angolanos para poderem ser registrados e depois obterem as documentações seguintes, cartão consular, cartão da comunidade e também fazer a sua transcrição
para obterem bilhete de identidade, passaporte e tudo. A razão pela qual é que o nosso trabalho, nossa direção da comunidade, é de juntar, organizar esta comunidade, manter unido para estarmos mais fortes e para apoiarmos também a nossa comunidade, a nossa população que vive cá, neste território de Ponta Negra e Quilu. E também chamamos a todos de vir, de participar nesse recenseamento que estamos a fazer ultimamente do registro consular, que todos venham com os documentos para obterem os seguintes cartões, que são cartão consular, cartão da comunidade, porque todos devem se registrar para viverem cá em Ponta Negra legalmente. E também agradecemos a nossa segunda pátria, que é a República do Congo, que nos recebeu tão bem, que nos guarda seguro e fiável. De facto, nós temos uma boa colaboração com as autoridades locais da República do Congo. Temos uma boa colaboração, trabalhamos em conjunto e também com a nossa representação angolana cá, que são diplomatas, o serviço consular e a embaixada. De facto, temos uma boa colaboração e também pedimos ao governo e os nossos representantes de apoiar a comunidade angolana, porque essa direção precisa mesmo de um apoio financeiro e um apoio material para nós trabalharmos mais em bom estado e para nós apoiarmos também a nossa comunidade, a nossa população. Vários deles têm muitas situações sociais que nós, a comunidade, sempre acudimos, mas infelizmente é que o governo nosso angolano ainda não nos apoiou financeiramente, mas precisamos de apoio do governo central, termos viaturas para podermos deslocar, irmos ter no Quilu, que é um departamento outro, que é muito distanciado com o departamento de Ponta Negra. E nós, para fazermos esse trabalho, precisamos de meio de transporte e também precisamos de apoio financeiro para nós mantermos a nossa comunidade segura, em bom estado, cuidar dessa população cá local. Pedimos ao governo central de nos apoiar sem falta. Muito obrigado a todos. O Biro da Comunidade Angolana em Ponta Negra e Quilu tem como seguintes departamentos. Temos a direção, temos o presidente da Comunidade Angolana, temos o vice-presidente, temos o secretário-geral, temos o secretário da Administração e Finanças, temos a secretária social, temos o secretário de Relação Pública, temos o secretário de Infraestrutura, de Comunicação e Patrimônio, temos também o secretário feminina, temos também o secretário da Juventude e também temos a representação de outra secção que é o presidente fiscal, temos também o secretário dele e temos um vocal. Temos também o presidente, temos também outro presidente que está no departamento de mobilização. Temos também o nosso presidente de disciplina, temos também o presidente dos coordenadores. Somos representados em vários bairros da cidade de Ponta Negra e Quilu. Temos coordenador de Mpacá, que é o coordenador máximo. Temos também uma representação ao nível de Tchetche, Mauatá, Fux, Mbotá, Bissongo, Mbotá, Carlos. Temos representação também no Siafumu, no Ngoyo. Temos representação no Chimbambam, Pitá. Temos representação no Grand Marché. Temos representação também no La Base. Temos representação também no aeroporto, que são bairros de Ponta Negra. A maioria dos bairros temos todas as representações dos coordenadores. Muito obrigado. De facto, nós organizamos várias atividades culturais, que são atividades de futebol. Temos uma equipa ainda chamada Angosport, que é a equipa da comunidade angolana. Sempre façamos treinos e jogamos de vez em quando com outras comunidades. De facto, temos também nossa
equipa também de equipa feminina que joga Nzango, é uma equipa feminina de facto que trabalha muito. Jogamos sempre com outras comunidades. E também temos um grupo tradicional cultural que chama-se Alma Nova, aqui em Ponta Negra. E também temos um grupo Quintuene, que cantamos sempre músicas culturais. De facto, essas são nossa atividade cultural. Também fazemos atividade de cozinha, de troca de experiência com outras comunidades. Os pratos culinários angolanos e de outras comunidades, camerunesa, nigeriano, senegalês e também do Congo Democrático. De facto, muito obrigado. Et quelle collaboration aimeriez-vous entre la communauté angolaise de Pointe-Noire du Kwilu et Télé Congo, la chaîne nationale? De facto, nós queremos ter, de facto, uma boa relação, criar também uma parceria entre a televisão nacional Telecongo e a comunidade angolana, para sempre, eventualmente, quando teremos sempre nossas atividades, de poder participar e também vir a filmar também todos os nossos eventos no momento certo. Muito obrigado. E en Kikongo? Beto meko vutula matondo na ina beto meko ya matele Congo na kisika beto awa na communauté angolaise et beto zolo aussi que Télé Congo vanda partenaire ya communauté angolaise ça pour pas confirmer que beto na à tout moment na bas événements ya beto culturel il a beto salaka souvent communauté angolaise aussi qu'elle est na équipe Kumbo Ango Sport équipe de football na équipe ya Nzango ya Bakento avec que vous jouez souvent dans la communauté étrangère, il y a Kaka, il y a les communautés camerounaises, il y a les communautés béninoises, communautés, il y a RDC sur place localement, avec que vous jouez que foot championnat souvent là-bas ou dans les zones là qui étaient comme on voit, on a nous filmer que les activités à tout moment. Merci beaucoup. Kumosi weku vali weku tende kuli kwangula chinyama hosi yalonda kumunda ikalyonde nde kumbonga nguluwe. Kumosi weku vali weku tende kuli kwangula chinyama hosi yalonda kumunda ikalyonde nde kumbonga nguluwe. Ndakumaye yaya o ndakutaje yaya o ndikatambulo wanga ndakumaye yaya o ndakumaye yaya o ndakutaje yaya o ndikatambulo wanga amai ndikatambulo wanga ai ndikatambulo wanga awoyo ndikatambulo wanga ai ndikatambulo wange amai ndikatambulo wanga Olohombo kepia kepia Olohombo kepia kepia Olohombo kepia kepia Olohombo kepia kepia Aye katuli vali Aye katuli vali Aye katuli vali Aye katuli vali Heya Lupuka Lupuke Voyo ilupukiota oyo yo ilupukia voyo italamye oyo yo italamya voyo
voyo isusumye oyo isusumye voyo isusumye me oyo isusumye voyo lupuka twende katuka likaliove chipopo kwetu lupuka twende katuka likaliove chipopo kwetu lupuka twende katuka likaliove chipopo mai lupuka twende katuka likaliove chipopo mai lupuka twende katuka likaliove chipopo kwetu